أزول أيتما يسمى كنشكركم على المتابعة ديالكم في هذه القناة هذه ديال طاليس ريف ولا القناة ديال حميد أيت حماني. اليوم غادي نهضروا على واحد المشكل اللي بزاف الناس ما كيهضروش عليه مع الأسف، اللي هو المشكل ديال لا فاكسيناسيون اللي راه جاية، اللي هي غادي تفرض عليكم لا فاكسيناسيون. الفاكسان اللي ما عرفناش شكون اللي كيصنعوه، شكون شنو فيه، علاش هو باغيين يجربوا فيكم الاولين في الدول الافريقيين خصوصا نتوما، حيت كيشدوا عليهم كيشدوا المليارات هذا المخزن المجرم باش يجربوا فيكم نتوما الفاكسين، يشوفوا واش غادي تعيشوا ولا غادي تموتوا. غادي نقرا عليكم هذا المقال. Le Maroc participe aux essais cliniques d'un vaccin anti-Covid-19 en vertu de 2 accords avec le laboratoire chinois CNBG. هذا الفاكسان هذا ما عنده حتى شي الرخصة، ما عرفناش شكون وشنو فيه. خصكم ما ديروهش الا جا عندكم فرضين عليكم الفاكسان، ما ديروا لا حتى شي فاكسان، وغادي نقول لكم علاش دابا. Voilà المقال شنو كيقول. غابا la signature de 2 accords de coopération entre le Maroc et le laboratoire chinois Sinopharm, CNBG, China National Biotech Group Company Limited, a pour objectif de faire participer le Maroc aux essais cliniques d'un vaccin anti-Covid-19, a indiqué jeudi à Rabat le ministre de la Santé Khalid Ait Talb. يعني يتبع هاد الشيء هذا كيديروه بلا ما كيشاوروا معاكم. ما كاين لا انتخابات في البرلمان لا والو، كيجيبوا نعم سيدي الشركات ديال لي بيك فارما وديال لي ملتي ناسيونال اللي كيديروا لي فاكسان باش يجربوا فيكم نتوما لي فاكسان، وكيشدوهم المليارات، المخزن كيشد المليارات على هاد الشركات هادو باش يجربوا فيكم نتوما لي فاكسان. هادشي راه جريمه في حق الانسان. كيحسبوكم بحال شي طوبات ديال لي لابوراتوار باش يجربوا فيكم لي فاكسان. غادي نفوتوا نكملوا هذا المقال. غادي نكملوا هذا المقال. يتبع يسمى Cette collaboration maroco-chinoise permettra au royaume d'assurer aux citoyens marocains d'être parmi les premiers servis en matière de vaccination contre le coronavirus, a-t-il déclaré à la presse à l'issue de la cérémonie signature via vidéoconférence simultanément à Rabat et à Pékin de ces accords. غادي نترجمها لكم بالدارجة. كيقول لكم باللي هاد الاتفاقية ما بين الهلكية والصين غادي تعطي العبيد المغربي باش نجربوا فيه الفاكسان ضد الكورونا فيروس ونشوفوا واش خدام ولا لا. الا ما خدامش غادي نخليوه يموت، الا خدام ايوا مزيان راه سلك. على كل حال حنا غادي نشدوا المليارات على كمارات ديال هاد العبيد اللي عندنا تما في هذيك الزريبه اللي سميتها المغرب. هذه هي الترجمه اللي نقدر نعطيكم انا في هذا الشيء هذا. انا كنصحكم ايتما ما ديروا حتى شي فاكسان، راه باعوكم اي حاجه القبيحه باعوها لكم. ونخلي لكم هذا الفيديو هذه باش تفهموا مزيان وشنو هو التجاره ديال هذا الفاكسان. Au moment où l'Afrique est le continent le moins touché par la pandémie de Covid-19 qui se propage, des réactions d'ordre logique fusent de partout pour freiner l'idée d'un vaccin contre le coronavirus qui pourrait être testé en Afrique. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase est cette vidéo. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Et sur le champ, des footballeurs ont réagi à travers les réseaux sociaux. Drogba. L'Afrique n'est pas un laboratoire de tests. Je condamne fermement ces expressions humiliantes et racistes. Aidez-nous à sauver les vies en Afrique et stopper la propagation de ce virus qui déstabilise le monde entier. Au lieu de nous envisager comme cobayes, les dirigeants africains ont la responsabilité de protéger les populations de ces complots abominables. Diomansi Kamara, qui dit être outré et choqué, a dit: De qui la chaîne LCI se fout-elle?
Vous pensez encore que l'Afrique est cette chair à canon que vous avez utilisée dans le passé? Je crois rêver. Non, non, détrompez-vous. Vous avez en face de vous une jeunesse alerte et sans complexe. Gardez vos plans diaboliques et démoniaques hors de notre continent. Samuel Eto'o, lui, est allé plus loin en soutenant. Vous n'êtes que... N'est-ce pas l'Afrique est votre terrain de jeu? Le 29 mars dernier, le président de l'Ordre national des pharmaciens du Sénégal, Amath Niang, avait invité les autorités politiques et religieuses ainsi que les chefs de famille à faire preuve de prudence à propos du vaccin contre le coronavirus. Dr Niang est d'avis que cette tentative interpelle la responsabilité des professionnels en charge de l'usage de produits à caractère médical ou pharmaceutique, avant de dire que l'Afrique n'acceptera jamais d'être le cobaye de qui que ce soit pour le test d'un produit sur sa population. L'interrogation qui ferma ses propos est: les cas de coronavirus sont plus nombreux ailleurs qu'en Afrique. Pourquoi ne pas envisager le test là où la pandémie fait plus de dégâts? Comme qui dirait que la vie des Africains ne vaut pas plus qu'un laboratoire d'essais cliniques pour éviter des milliers de morts ailleurs.